Good morning, good afternoon, and good evening, sir. So first of all, I am Midshipman Amolo, a BS Mar A2 Block B student. So for today's video, we're gonna connect two pieces of cardboard using the stick glue. So ang welding joint nga hatag sa ko is ang edge joint. So when we say edge joint, it is joining two pieces of metal or base metal by connecting or welding it at the edge. So the material that is here is first of all the scissor to cut the cardboard and the stick glue. Unfortunately, I don't have got glue gun, so we're gonna use candle. So first of all, we're gonna light the candle. Yeah. So after that, we're gonna cut the cardboard at the same size. So that's it. So after that, we're gonna use stick glue to put the first layer of weld. Bang, palo. Di mga talitan kayo na? Ha? So mauna to siya ang first layer. So usa ta mo proceed sa second layer ato sa siyang ipa-cool down kay di po na to siya pwedeng ipadayon kay cardboard ra man siya, so naay possibility nga ug sa metal pa ug i-overheat nimo siya masunog ang base metal. So ug sa cardboard pod naay possibility nga pwede masunog ang cardboard kay kalayo man natong gigamit og stick glue. So ipa-cool down sa nato siya. Usa ta mo proceed sa second layer. So mo proceed na ta sa second layer. Masayon jud unta ni siya og naay glue gun, pero kay wala man jud taan na wa putay kahulman, so mag DIY lang ta.
So manata sa second layer. Manata second layer. So before ta mo proceed, ato sang i-check if napay part niya nga wala pa ba na connect. So wala na, pero napay part niya nga kulang pa jud siya og stick glue. So need nato pa siya i third layer para mas malimpyo ang agi, tas mutapot jud ang duha ka cardboard. So mo to siya humanata. So unfortunately dili kayo as in nindot ang agi kay wala man tagagamit o glue gun. Ga DIY ra man ta. Pero as you can see, mo na siya gitawag edge joint. So when we say edge joint, it is joining two metals by welding it at the edge. Dire. So maro to siya, sir. And thank you for watching. Goodbye.